अरे माँ गुंजन गुंजन अरे शीघ्र अरे माँ शीघ्र अरे आज तो गोटे खुशी खबर नहीं आसी रे माँ खुशी खबर अरे माँ अरे मो हजिला माणिक फेरी आसी अरे मो तन्मय बंची कई जने देवदूत से मरण सहित लड़े करुवा बेले कई जने देवदूत ताकू मेडिकल एडमिट करिछि आउ से सुस्थ हवा पर्यंत ता पाखे जगी रही ठीक ता भाई परी डैड आपण शीघ्र जांतु तन्मय भाई कोठी अछि ताको शीघ्र नै आसंतु ता नले मु मरिबा पूर्व ताको टिके देखि पारिबि हे मां एते बड़ गोटे खुशी खबर भितरे पुणी मते दुख दरिया भितर को ठेली दउछु काई कहिलु से कथा छाड़ंतु ने डैड आपण शीघ्र गले तन्मय भाई कोठी अछि ताको शीघ्र खोजि आनिबे हां मु खोजिबी मां खोजिबी आ खोजी खोजी पाई सारिबा पर ताको पचारिबी काहे कि तो जीवन रे एमिते सब दुर्घटना घटुची काहे कि मो जीवन सहित तू एमिते लुचकाली खेल खेलुछु लुचकाली खेलिया मो भाग्य रे लेखा अछि डा भाई असुविधा ना हेनी तो अरे पुओ कहीं तो जीवन में एमती सब बारंबार घटुची कहीं देख आज ठू ए घर छाड़ी तू कुआडे जीवुनी सब बेले मो पाखे पाखे रहिबो ए भाई तते देखी देखी सब खुशी को मो हाथ पांतारे मु धरी देछि डैड को कथा मानिबो ए घर छाड़ी तू कुआडे भी जीवनु हां एई घरे रहिबी आउ कुआडे जीवनी सबु दुख सुख तो सहित शेयर करी अच्छा कहलु पुओ एमिति घटना तो सहित कोठी आ केमिति काहे की घटिला से दिन मते जणे के मारी दबा को जाइथिला हेले मो आयुष थिला बोली मो बंची गली भाई के से लोक जे तो हमठरो दूरे दबा को चाहूची ता गा ना ठिकाना कह भाई कह कहू ना भाई नाइ डॉट से लोकर नाम मु कहि परिबिनी दरकार पड़ले मुए घर छाड़ी चली जीवी हेले ता नाम मु आपन कहि परिबी अरे कह ता नाटा खाली मते कह मु ताको पुलिस रे देबी नहीं तो शूट कर देबी काहे की ता नाटा को तू रुचे जाकू चाहू कहलु ओटे क्रिमिनल ताको काहे की तू बचेबा को चाहू ओहो गुंजन समिति किछ कथा अछि की कथा भाई हो ता ना कहबा दरकार नै मते खाली एते की कह तन्मय तते जो देवदूत पाइथिले मु तांकर विषय शुणा चाहे से किए ताको घर कोठी ताको घर द्वार किछि नाही डाट से जोठी रहे सेठी ता घर सेठी ता ठिकाना हेले ता परिवार रे ता बापा भाई भौणी समस्त अछंदी हेले मां नाही डा ए तन्मय तू गोटे काम कर अरे से पुओ को तू आम घर को नहीं आ से एठी रहइबो मो घरे रहिबो मते बापा बोली डाकिबो कथारु ओहरी जिवेन द अरे ताराकांत प्रसादर कथा बेदर गार बेक कटि जीव पछे कथा एपट सेपट हबनी जा ताकू नैया से आमरे घरे रहिबो मते बापा बोली डाकिबो मैं संगे संगे जाउची जा भाई ताकू नै जा हेले मो तोरो भाई पाउ केबे भी आसीबनी एपटे आउ उठे भाई ना छाड़ ता कथा आलोचना कले किछि भी लाभ नहीं एई से देवदूत डाट भाई नियंतु ना डाट ताऊ पुओ बोली कोले नियंतु फेरी गले मु बहुत खुशी हेबी नहीं डर नहीं डैड आपण एते व्यस्त होउथिले एते नीरव रहि गले ताला हमकु मानि नबाकू पड़िबो ताराकांत महापात्र को कथा पानी रो गारो बोली वो तू डैड काहे के चुप रहले जेते शीघ्र ताकू कोठू चली जाऊ
चली जाऊ से ନାଇଁ ଡାଡ୍ ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁ ମଣିଷ ସବୁ ଦ୍ୱାର ଖାଲି ହାତରେ ଫେରି ଆସେ ହେଲେ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ନୁହେଁ ଏ ଦ୍ୱାର ମୋ ପାଇଁ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଡାଡ୍ ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ମୋ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ପୁଅ ପୁଣିଆ ଭିକ ମାଗୁଛି ଆଶା କରେ ସେ ମୋତେ ନିରାଶ ରଖିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ି ଯାଇଛି ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ପହଡ଼ ଆଉ କେବେ ଖୋଲିବନି କାହିଁକି ଡାଡ୍ କାହିଁକି ମୋ ପାଇଁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା କି ପାପ କରିଛି ମୁଁ କାହିଁକି ନା ତୁ ଗୋଟାଏ କିଲର ମଣିଷ ମାରିଛୁ ତୁ ନାଇଁ ଡାଡ୍ ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିନି ବରଂ ମୋତେ ଫସାଇ ଯାଇଥିଲା ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ସମୟରେ ବାଥରୁମ୍ ଭିତରୁ ଖୁନ୍ କରିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବାଥରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫାଇଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ମୋ ଭିତରେ କରାଗଲା ଡାଡ୍ ଦୋଷ ନଥିଲେ ବି ଦୋଷୀ ପାଲଟି ଗଲି ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିଲେନି ଡାଡ୍ ସେଇ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଚାଲିଗଲି ମୁଁ ଯେତେ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଛି ମୁଁ ମଣିଷ ମାରିନି ଡାଡ୍ ହେଲେ ଆପଣ ଥରୁଟିଏ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ଡାଡ୍ ସେଇଦିନ ବି ତ ମୁହଁ ମୁଁ ଚାହିଁବିନି ବୋଲି ସେଇଠୁ କହିଦେଇ ଆସିଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଛି ଚୁପଚାପ ଚାଲି ଯା ଏଠୁ ଚାଲି ଯା ଯିବୁନି ତ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି अरे चाली जीवा कथा कहनी रे चाली जीवा कथा कहले मु मरी ए तरु अरे पिला दिने दुष्ट पिला मानक सहित मिसिबा पाई मु तते मना करिथिली संध्या हेले गोटी किया तारा देखिबा पाई मु तते बारण करूतली संध्या पूर्वरु तते मु घरे घर भितरे पुरे लॉक करि दउतली हेले आजी सतकु सत मु तते गोटी किया तारा देखई देली रे मु तते गोटे क्रिमिनल सजेई देली ए तरु तरु रे सेदिन जेमते स्कूल सामना रे मु तते पिटी पिटी क्रिमिनल सजेई देइतिली ठीक सेमती अरे धाय बाड़ी धा तरु एई बाड़ी धरी पिटी पिटी तो राग सुजेई सतर्क रहिबु रे आज ठारू जगन्नाथ को पहड़ तो पाई खोली गला आनंद बजार रे तमे भाई भौणी तीन जाक एकाठी बसी खाइब जा तनु चल तरू चल अरे माँ अरे कथारे कथारे तो मु से पिलाटी कथा भूली जाइछि रास्ता रे ताकू देखे घर को नहीं आसिली तापे किसी काम जोगाड़ करि पारुनी अरे से पिलाटी कथा चिंता कला बेल को मते भारी दुख लागुछि डैड तांकर एठी रहिबार किछि आपत्ति नाही ए ताकर कोन हे जे से किछि खाउ नाते कि पिउ नाती पहिला बेल को खाली कांदु चंती व्हाट कोन डैडी आई नी नाही डैडी बाबू मु एबे पळेइबी बाबू एबे अरे एते बड़ सहर ए सहर भितरे कोठी रहिबू अरे गोपी
ଆଉ କିଛି ଦିନ ମୋ ଘରେ ରହ। ତୋ ପାଇଁ କିଛି ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିବା ପରେ ଯା ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ଏ ମା ତୁ ଯା, ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିବୁ। ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ବସି ସେ ଖାଇବ। ଯା। ନାଇଁ ବାବୁ, ଖାଇବାକୁ ମୋର ଆତ୍ମା ନାହିଁ। ଗୋପୀ ଖାଇବା ମୁଠାଟା ମୋ ପାଟିକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି। ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ମତେ ନ ଦେଖି କିଛି ଖାଇ ନଥିବ ବାବୁ, ତା ଆଖିକୁ ନିଦ ବି ନଥିବ। ରାଗରେ ସେ ସିନା ପିଟି ପିଟି ମତେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା, ହେଲେ ମତେ ନ ଦେଖି ମୋରି କଥା ଭାବି ଭାବି ବୁଢ଼ୀ କୋଉଠି ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ବାବୁ। ତମେ କଣ ତମ ବୁଢୀ ଭାଇ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ତମର କଣ ବାପା ମା କେହି ନାହାନ୍ତି? 3-4 ମାସର ହେଇଥିଲେ ମୋ ବୋଉ ମରିଗଲା। ବାପା ଥାଇକି ବି ନାହିଁ। ମୋ ବାପା ଆଉ ଥରେ ସଂସାର କରିସାରିବା ପରେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ମତେ ନେଇ ଅଲଗା ରହିଲା। ମତେ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଜିତି ମାରିଲା। ମୋ ଜନ୍ମ ହବାଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କୋଉ ଦିନ ନାହିଁ ସେ ମତେ ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରିଛି। ବାବୁ, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାର ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶା ବାବୁ। ମୁଁ ବାବୁ ସାହେବ ହେବି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ତାପରେ ସିଏ ମତେ ନେଇ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା କରି କହିବ, ଦେଖରେ ମାନିଆ, ଯୋଉ ପୁଅକୁ ତୁ ପାଦରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ପୁଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ କରିଛି। ହେଲେ ବାବୁ, ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାର ସେ ଶେଷ ଆଶା ଆଉ ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି ବାବୁ, ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ତମ ବୁଢ଼ୀ ମା ତମକୁ ବାଡ଼େଇଥିଲେ ନାଇଁ? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବାବୁ, ଆଉ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ମା ମତେ ନ ଦେଖିଲେ ପାଣି ଟୋପେ ଛୁଁ ନଥିଲା, ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେ ମୋ ମୁହଁ ଚାହିଁବନି ବୋଲି କହିଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ତାକୁ ସେମିତି ରାଗରେ ସଫା ସଫା କହିଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି, ଫେରିବି ତ ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀ ହେଇରେ ଘରକୁ ଫେରିବି। ହେଲେ ବାବୁ, ସେସବୁ ଆଉ ହେଇପାରିବନି ବାବୁ। ଏତେ ବଡ଼ ସହର ଆଖି ପାହୁନି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ପାଠ ସାଠ ବି ବେଶୀ ପଢ଼ିନି। କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? କିଏ ମୋତେ ଚାକିରି ଦବ? ତମେ ଯାହା ଅନୁମାନ କରୁଛ ସେଇଟା ଠିକ। ହଁ ଦିଦି, ସେ ସତ କଥାଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମାକୁ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଚିଠିଟାକୁ ଲେଖିବାକୁ ମୋ ହାତ ଯାଉନି। ଦିଦି, ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତନି? ଚିଠିଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବ, ବୁଢ଼ୀ ମାଲୋ, ହେ ଗୋପିଆର ଶେଷ ଜୁହାର ନବୁ। ସହରକୁ ଆସିଥିଲି, ବାଟ ବୁଣା ହେଇଯାଇଛି। ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀ ହବା ମୋ କପାଳରେ ନାହିଁ ଲୋ ବୁଢ଼ୀ ମା। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ପାରିବୁ ତ ମତେ ସୁଧି ହେଇ ପଡ଼ିବୁ। ଇତି ତ ଗୋପୀ ଯୋ ଗୁଣିକିଆ। ହେ ଗୋପୀ, ତମ କଥା ଶୁଣିଲେ ପଥର ବି ତରଳି ଯିବ। ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ନାଇଁ ବାବୁ, ଆପଣ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ବାବୁ, ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। 4-5 ଦିନ ଭୋକ ଉପାସରେ ସହରର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆପଣ ମତେ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଖଟରେ ଶୁଆଇଲେ। ଇଏ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବାବୁ? ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମହତ ମଣିଷକୁ ସେ ଭଲରେ ରଖିବେ, ଖୁସିରେ ରଖିବେ। ମୋ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାବୁ। ମୋ କପାଳରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଆ ହବ। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ରୁହ, ତମର କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଗୋପୀନାଥରୁ ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀ କରିଦେବି। କ'ଣ କହିଲ ତମେ? ତମେ ମତେ ଗୋପିଆରୁ ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀ କରେଇବ? ସତ କହୁଛ ତମେ? ବିନା ସର୍ତ୍ତରେ ତମେ ମତେ ଗୋପୀନାଥ ଚୌଧୁରୀ କରେଇବ? ନା,
मोर भी किछि स्वार्थ अछि तमक भी मो पई किछि करिबाकू पड़िबो मु गोटे कोड़ जे मु तम पई कोन करि परिबी तमक मते बा हबाकू पड़िबो ना तमे बुझो ना काई की मु बाहै छी घरे मोर स्त्री अछि अरे तमे बुझो ना काई की तमको गोपी आर गोपीनाथ चौधरी हबार अछि मो मरिबार शेष समय हेई गलानी मु चाहुची मु मरि गले मोर समस्त संपत्ति तमर हेई जिवो डैड अपन ताकू टिके बुझातो डैड ताकू ए गोपी मो गुंजन कथा रखी तमे ता मथारे सिंधुर हाथ शंखा दे ताकू टिके बाही पड़ गोपी कौन भाबुच मो स्त्री कथा मु भाबुची मोरा लाज कुड़िला जैलता आप कहिले लगे अनेक कथा जनो जी जाओ की तो मन हजी जाओ जते तरह झिलवी मते मिलता सुख नहीं फेरिबी बोली ताकू कथा देई आसीथिली बिचारीटा मो पई बहुत थर पड़ी पड़ी सारलानी ना मु ताको बळी पकेबाकू देबेनी ताको मु बळी पकेबाकू देबेनी मु ताकू केबे बळी पकेयाकू देबिनी सौतुणी हेई स्वामीर अधा भाग भी मागिबिनी मो हार्ट एक प्रकार खराब हेई जाईची किछि दिन परे मु मरि जिबी सेइथ पई मु तमु कहूची तमे मते बाही गले किछि हबनी मोर समस्त संपत्ति तमर हेई जिवो तापरे तमे तम घर को फेरी जिवो हेले मोर गोटे अळे मु मरि गला परे मते ओइसी लोकणी बेसरे सजाई दे मसाणी रे छाड़ी दबो बस मोर आ किछि कहि पार नाही मोर गोपी आ कौन भावुच गोपी अपेक्षा कर मु सिंदूर नहीं आसुची तुमको मोर मुंडिया मारिबा को इच्छा होउची नहीं हाँ मु सत कहूची तमे मते तुम स्वार्थ पाई बा होन बरं सबु सुख संपत्ति मो स्त्री को दान करे तमे आरो पारी को जीवा को चाहुच सत कहूचे मु तुम भली झील कोटिए रे गोटिए मिलती आउ मोरी परी गोपिया मान को ही मिलती नियो गोपी आसंता कली कोर्ट में ए गोपी कौन भाबुच मु मरिबा शेष समय रे मो मथारे टिके सिंदूर दबनी ए गोपी मते सिंदूर दबनी आस गोपी अरे आस गोपी अरे आस जड़ा मनी ठीक
ଦେବିରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ଲେଖିଦେଲି ଜୀବନ ତୋ ନାମରେ ଓ ଲେଖିଦେଲି ଜୀବନ ତୋ ନାମରେ ପାପୁଲିର ରେଖା ଅଳପ ଖୁସି ହେଲେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲେଖା ସାଇତିର କିଛି ତୁ ପାଇରେ ଖୁସି ସୁଖ ଦେବି ଦୁଃଖ ଦେବାର ସେ ଆଉ ଟିକେ ଯା ଛୁଇଁରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ଲେଖିଦେଲି ମୋ ହୃଦୟ ତୋ ନାମରେ ଲେଖିଦେଲି ମୋ ହୃଦୟ ତୋ ନାମରେ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନକୁ ଏମିତି ରଙ୍ଗ ଦେଲ ନିଜଠାରୁ ନିଜର କରିଦେଲ ଏମିତି ସତ କଲ ଆପଣାର କରି ମତେ ନେଇଗଲ ଠିକଣା ପାଇଲି ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ରହିଛି ରହିବି ଏବେ ତୁମ ସାଥିରେ ଜୀବନେ ମୋ ରହିଲାରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ଲେଖିଦେଲି ଜୀବନ ତୋ ନାମରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ଲେଖିଦେଲି ମୋ ହୃଦୟ ତୋ ନାମରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମରେ ତୋ ପ୍ରେମରେ আরে গুঞ্জন আরে মা এটি মন দুঃখ করে বসিছু কোন গোটে খুশি খবর আসিছি রে মা খুশি খবর আসিছি খুশি খবর ହଁ ରେ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡିକାଲରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା ଆରେ ତୋର ଯୋଉ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା ସେ ସବୁ ଫଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ତୋ ହାର୍ଟର କିଛି ହେଇନି ରେ ମା ତୋ ହାର୍ଟ ପୁରା ଓକେ ଅଛି ପୁରା 100% ଓକେ ଡାଡ୍ ହଁ ଏ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ମତେ ଏତେ ଖୁସି ଦବ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିଲି ଡାଡ୍ ଗୋପୀ ଗୋପୀ କୋଉଠି ଅଛ ଶୀଘ୍ର ଆସ ଗୋପୀ ଗୋପୀ କ'ଣ ହେଲା ଗୋପୀ ତମେ ଜାଣିଛ କୋଉ କଥା